Ayan Abilio, farmer o member aning asosasyon. Pag-ong yabot ang Integrated Rural Development Foundation o ang programa sa Department of Agriculture, kung sabay imong masturya sa mga farmers sa inyong lugar. Before ni abot ang IRDF sa ilahang intervention sa mga farmer, dili organize ang mga farmers. Dependent me sa tindahan, sa palengke. Ang akong nadawat gikan sa IRDF kay nakadawat mi og gardening tool sama sa sprayer. Kadawat ba mong livestock? Nakadawat mi og chicken, kanding, baboy, mao sa among na dawat. Nakadawat ko og financial nga tabang o gamit sama sa rotary weeder o sa abono, sa organic nga abono. Daghang kayong salamat sa IRDF o sa Department of Agriculture sa kaning tabang. Ako si Beverlyn Albiso, atit secretary sa amoang association. Isip ko sa farmer, ada ko kayo ang akong pagpasalamat sa DA through RIDF. Isami sa ilahang nakita, recipient sa ilahang program. Sabi na sa rice farming, SRI. Sa mo ang backyard gardening, kitagaan ako equivalent value. Makasave yun di ay bisan sa 5-5 nga imong mapalit. At the same time, chemical free yun. Organic man. Sa katong concoction gani nga gitudlo ni Sir Sam, okay kaayo. Kay Moji ako ang ginagamit yun na sa kuang garden. Sa farming ko sa rice, sa SRI, okay kaayo. Katry na yun ko, ako mismo ni try yun ko og tanom. San sakit sa hawa. Hoping nga ma-practice yun ni kay mabalik yun ang karaan nga kanang kuan sa pag-farming ba. Ako si Jenny Luching, old usa ka mag-uuma diri sa barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro. Ako mapasalamaton sa IRDF na nitabang diri sa amuang association, nagtunol og mga tabang makaayo para sa amuang pagpanguma. Tudlo pud sila og unsa man paghimo og organic nga mga fertilizer sa mga concoction nga diri ra nato makita sa atong palibot nga kita ra maghimo og sariling fertilizer nga di na kinahanglan mo gamit ta og mga synthetic. Bahin pud pa sa pangpanguma sa humay. Papasalamaton pud mi kay dako kayo ang amo ang kinahanglan nga makatanom sa isa ka cropping kay ang pag-farm sa humay dako kayo gasto. Ang si RIDF nag-provide para sa amo ang pagtanom sa SRI nga method aron malisan ang amo ang galastuhon o ma-achieve na mo puhon ang taas nga yield sa humay. Salamat kayo, gikalipay na mo niya tanan nga nahimo sa ato ang kondisyon. Daghang salamat.